Good morning guys. Update tayo dito guys sa ating tindahan, munting tindahan. Buhay-buhay natin 'yon, ito mga stocks guys. Maninipis na guys. Yan shampoo, yan. Yan mga sabon-sabon guys. Powder. Yan Yan, ito kunti guys. Ito guys. At saka guys, nagpa-deliver tayo ngayon guys ng guys. Okay. Job ni guys. Baik bulan. Vlog. Selamat guys yang belum.